আবারও নেশা বিরোধী অভিযানে বিশাল সাফল্য পেল উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর থানার পুলিশ। উল্লেখ্য, শুক্রবার কাকপুরে পিস্তল সহ 4 রাউন্ড গুলি ও ইয়াবা ট্যাবলেট সহ এক মহিলা নেশা কারবারিকে আটক করল ধর্মনগর থানার পুলিশ। আটককৃত মহিলার নাম মামুনি বেগম, স্বামী মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন। ধৃত মহিলার বাড়ি ধর্মনগর থানাধীন 5 নম্বর ওয়ার্ডের বানবাড়ি এলাকায়। এই আগ্নেয়াস্ত্র সহ নেশা বিরোধী অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন উত্তর ত্রিপুরা জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জেরিমিয়া ডালম, ধর্মনগর থানার ওসি স্মৃতিকান্ত বর্ধন সহ ধর্মনগর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশ এ ব্যাপারে 52/2025 নম্বরে এনডিপিএস ধারায় ও অস্ত্র আইনে একটি মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ সুপার আইপিএস অবিনাশ রায় সংবাদ মাধ্যমে জানান, শুক্রবার ভোর রাতে গোপন খবরের ভিত্তিতে শহরের ভাগ্যপুর এলাকার হেলাল মিয়ার বাড়িতে হানা দিয়ে 7800 ইয়াবা ট্যাবলেট ও একটি বন্দুক সহ 4 রাউন্ড গুলি জব্দ করে পুলিশ। ইয়াবাগুলির কালোবাজারি মূল্য প্রায় 20 লক্ষ টাকা হবে বলে জানান তিনি। नमस्कार। हमारे माननीय मुख्यमंत्री का जो नशा मुक्त त्रिपुरा का अभियान है, उसके अंतर्गत धर्मनगर पुलिस एडिशनल एसपी के नेतृत्व में हमारे ओसी साहब भी रात में सुबह 3 बजे के करीब भाग्यपुर सोनार पासा विलेज में एक हलाल मियाँ के घर पे रेड किया गया। हमें खबर था वहां पे नारकोटिक्स मिल सकता है। रेड के दौरान हमें उस घर से 7800 याबा टैबलेट, जिसका बाजार मूल्य 20 लाख के करीब है, एक पिस्टल और 4 लाइव राउंड मिला है। हमने उनकी वाइफ, हलाल मियाँ की वाइफ को अरेस्ट कर लिया है और अभी एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट पे केस लेके इसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे। आपको पता होगा कि हमारे नए डीजीपी साहब ने हमें स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया है टू गो ऑल आउट ऑन एनडीपीएस। तो हम उनके मार्गदर्शन में नशा मुक्त त्रिपुरा पे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और ये हमारे धर्मनगर पीएस का बड़ा अचीवमेंट है। थैंक यू।